Welcome everyone to this solemn occasion as we commemorate the passing of Oom Gielie, one of the great personalities of Western Province Rugby. Oom Gielie joined the Referee Society in 1969 and has literally given a lifetime of service to the society as a referee and in the later years as a regional coach and member of the assessment committee. We have assembled today a series of speakers who will be paying tribute, each touching on an aspect of how their lives were influenced by Oom Gielie. We will start with a short prayer. Dear fellow referee, thank you for taking a moment to honor a long-serving member of our society, the dearly departed Gielie Bester. Ons eer sy nagedagtenis as 'n vriendelike en nederige mentor wat ook diep spore getrap het by maties en veral in die Parel. Saam het ons geleer dat die ethos van ons geliefde spel na die letter en gees daarvan gewaardeer moet word. And that is why I'm leading you in scripture reading, emphasizing the spiritual values of an ordinary life. Coming from the Message translation, Matthew 5 verse 4 and 5. You are blessed when you feel you have lost what is dear to you. Only then you can be embraced by the one most dear to you. You are blessed when you are content with just who you are, no more and no less. That's the moment you find yourselves proud owners of everything that can't be bought. Gielie Bester het ons gehelp om dit te verstaan. Dat daar diepere waardes is wat nie deur geld gekoop kan word. En dat as ons terugdink, is die motivering om te begin blaas, nie om deur geld vergoed te word nie. Ons het by hom geleer dat dit sin maak om die 31ste man op die veld te wees en nie nommer 1 nie. Op die agtergrond te beweeg en wanneer dit saak maak, na die voorgrond te tree. Om jouself te wees en om ander toe te laat om hulle self uit te druk. Waardes wat nie deur geld gekoop kan word. And when we recognize these values and virtues, which make us caretakers of the good game and the good life, it is important that we also recognize when in time of loss and grief that we reach out to each other. Ons geleesde gedeelte het vir ons herinner daaraan dat ons geseën word, ook in 'n tyd van verlies, getroos word, veral deur die een wat die goeie trooster is, die goeie herder is. En dat ons op grond daarvan ook mekaar wil ondersteun. Martien, aan jou en jou dogters, ons innige meegevoel en ons bede is dat julle omhels sal word deur die goeie herder en dat julle ook versterk sal word deur die wete dat ons as medeskeidsregters ook wil uitreik en julle omhels en troos. Ons het empatie, want ons verlies is eweseer baie groot. Dear Lord, thank you for the gift of life. Thank you for special people that taught us how to appreciate the deeper values of our lives. And it is my prayer, Lord, that we
will be ourselves, and as referees, that we will be caretakers of the good game and the good life. Comfort the family and comfort us. Ek bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. We now hear from a long-standing colleague of Oom Gielie, Paarl Regional Coach Johan Lawrence. Ek ken Oom Gielie al 29 jaar. Vanuit ek hom ken, was hy met die coach van die Parelstreek. By 'n latere stadium het ek oorgeneem by Oom Gielie as die coach van die Parelstreek en ook die aanstellings by skole gedoen. By vele geleenthede sal Oom Gielie vir my sê, Johan, onthou as jy 'n referee kort op 'n Saterdagoggend, ek is altyd beskikbaar. En dit nadat Oom Gielie al 70 was. 2 eienskappe wat ek van Oom Gielie sal onthou, is sy groot liefde vir boyseye en dan natuurlik sy bereidwilligheid om altyd te help. Ons in die Parelstreek gaan verseker vir Oom Gielie mis. Ons het nog baie van en oor hom gepraat. Glo my, enige jong referee wat by die Parelstreek aansluit, sal verseker weet wie Oom Gielie was. Dan wil ek namens myself in die Parelstreek net alle sterkte toewens aan Oom Gielie se gesin en familie, en dan ook in die besonder aan die tannie, Martien. Oom Gielie continued to referee long past when most had already hung up their whistles. Paarl Boys High School headmaster Derek Swart shares some thoughts. Ek is werklik eerlik as ek sê, dis met groot hartseer is vanaand hier staan en moet praat oor 'n fenominale legendariese figuur in Boyseye se geskiedenis soos Oom Gielie Bester. Hy was altyd so fiks en self 'n baie goeie sportman dat ek regtig nie gedink het ons sal op hierdie stadium reeds sonder hom wees nie en sy afsterwe is vir ons 'n besonderse verlies. As ek aan Oom Gielie dink ek aan ongelooflike loyaliteit teenoor sy alma mater. As voorsitter van die Parel se skeieregtersvereniging het hy altyd vir ons die skeieregters georganiseer, self 'n baie goeie skeieregter, geen twyfel daaroor nie. En verder, een ding wat ek onthou van Oom Gielie is dat hy werklik in my lewe nooit kwaad was vir iemand nie en nooit sleg gepraat het van iemand nie. Al het wie ook al wat gesê. En daai waardes is ongelooflik belangrik vir ons in Boyseye. En Oom Gielie was vir ons 'n voorbeeld en ons gaan vir jou regtig baie mis. En ek wil ook ons wense aan die familie oordra en ons sal bid vir julle en ons dra in ons gebede en Boyseye is vandag net ongelooflik baie armer. Oom Gielie, ons sal leer jou tandem fit arbor circulus. Baie dankie. The referees manager Ben Turan was in close contact with Oom Gielie for many years. Here are his memories. Namens WP Rugby is dit vir ons baie hartseer om van die afsterwe van Oom Gielie Bester te verneem. Ek het baie met Oom Gielie nou saamgewerk. Hy was 'n ware dienaar van rugby skeieregterskap gewees. Die tye toe hy as koördineerder streep afrigter van Parelstreek betrokke was, kon jy altyd Oom Gielie se nommer druk. Selfs op kort kennisgewings was hy altyd bereid om te help. Ek sal Oom Gielie altyd onthou as 'n hulpvaardige persoon, wat altyd die belange van skeieregters en skeieregterskap eerste gestel het. Hy was 'n ware dienaar van die wedstryd. Selfs by Parel Boyseye het hy vele wedstryde vir die skool aangestel, skeieregters verskaf en gesorg dat skeieregterskap vlot verloop op 'n Saterdagoggend. Aan die familie wil ons sê, ons is hartseer saam met julle. Ons dink aan julle in die moeilike tye en ons dra julle ons gebede op en mag julle Jesus se arms in hierdie tye rondom julle ervaar. Society Vice Chairman J.C. Fortuin has fond memories of Oom Gielie. He shares this with us now. Ek het Gielie Bester ontmoet toe ek in 1994 by die skeieregtersvereniging van WP aangesluit het. En as ek iets oor hom te sê het, dan dink ek terug aan 'n spesifieke dag waar ek oor 'n rivier beweeg het. En iemand het dit goed gunstelik gedink om klippe in die rivier te pak, sodat wie ook al die rivier wil oorsteek, baie lekker op die klip kon trap. As ek aan Gielie Bester dink, was hy so 'n soort mens. In Engels noem ons daai persoon 'n stepping stone. Ek was 'n
junior ref gewees. En Gielie was 'n senior skeieregter wat op 'n spesifieke dag in die platteland 'n wedstryd geblaas het waar ek as grensregter vir hom opgetree het. Watter leerskool. En dit het nie daar geëindig nie. Later in my loopbaan het ek besef dat Gielie 'n baie groter rol as net 'n skeieregter vertolk in ons skeieregtersvereniging. Dit wat ek bereik het, was hy deel van, want ek het van hom af geleer hoe om sekere situasies op die veld te hanteer. Ek het wel baie hoog opgeëindig, maar ek kan sy bydra glad nie miskyk in die opgang wat ek gemaak het nie. En dit is met dankbaarheid in my hart dat ek terugdink aan wat hy vir ons skeieregtersvereniging beteken het. Toe sy skeieregtersloopbaan tot einde kom, het hy deel geword van die groep skeieregters wat ons ander skeieregters sou kom besigtig. En hy sou seker maak dat ons reg optree op die veld en selfs van die veld af. Sy betrokkenheid by baie van die jong skeieregters is regtig vir ons 'n riem onder die hart. Baie van ons skeieregters het gegroei deur die insette wat hy gelewer het tydens praatjies en die voorbeeld wat hy gestel het. Gielie Bester het ook 'n toekenning ontvang van ons skeieregtersvereniging. Ek was bevoorreg om as een van die skeieregters te wees wat daardie toekenning aan hom oorhandig het. Ons sê vandag baie dankie aan Gielie en 'n groter dank aan sy familie dat hulle hom met ons gedeel het. En dis soos mense soos hy en sy bydra wat ons een van die beste unies, skeieregtersverenigings in hierdie wêreld maak. Ons sal altyd met 'n glimlag terugdink aan sy nagedagtenis. Ek het Oom Gielie die eerste keer met in 2013 wat ek aansluit by WPRRS. Oom Gielie was baie vriendelik, bedagsaam en behulpsaam al. Oom Gielie het altyd geglo om sy medemens te help waar hy kan. Oom Gielie het sy pad gegaan vir ons groep referees. Hy het baie tyd opgevolg, baie tyd ingesit om vir ons jong manne te help. Een ding wat ek altyd sal onthou vir Oom Gielie as ons met leeftoets geoefen het voor ons fitnesstoetse gedoen het. Oom Gielie, daar was nou al series, daar was USB sticks. Oom Gielie het geglo aan sy tyd met sy kaset om vir ons leeftoets te laat hardloop met dit. Dan die einde van die jaar het Oom Gielie geglo ons moet 'n braaitjie afskeid oor 'n jaar. En Oom Gielie het geglo aan sy soetpatats, rooitjie en 'n konfyt by. En was altyd nice, baie manne het dit uitgesien en ons het nog gewag, is hy snoepraatjie en hy soetpatats, is 'n wenner altyd gewees. En dan wil ek net vir die familie sê, sterkte in die moeilike tyd. Ek glo God is saam met u in die moeilike tyd, God sal die wond genees. Oom Gielie, rustig en vaarwel. As ek aan Oom Gielie dink, kan ek nie anders as om te dink aan ons eerste ontmoeting nie. Dit was nog net my derde wedstryd as skeieregter en my eerste een op die Dal, en die dae toe daar nog rugby binne in die stadion gespeel is. Ek het net daar gearriveer en in die kleedkamer ingestap toe hierdie oom ewe skielik langs my verskyn. Groot was my verbasing toe ek hoor hy is assessor. Hy het homself voorgestel, gevra wie ek is en waar ek vandaan kom,
En net die feit dat hy met my kon praat het en klomp geselsies gemaak het oor goed wat niks met rugby te doen het nie, my sommer rustiger gemaak en gehelp om die veld met meer selfvertroue te betree. Ek het vandag nog die verslag wat hy my vir daai dag gegee het. Dit was kort en bondig, met net genoeg kritiek om my nederig te hou en net genoeg lof om my aan te spoor. Oom Gielie is synoniem met skole rugby in die Parel. As ek kan hom dink, en sien ek hom langs boys as 'n rugbyveld. Dit was altyd die eerste een om jou hand te kom skud, te hoor hoe dit gaan, altyd daar om 'n bietjie raad te gee. Selfs nadat hy die vereniging of die Parelstreek oorgegee het aan Johan, het hy nog verlang elke maandag aand die vergaderings bygewoon, asook die maandvergaderings. En sy toewyding aan die vereniging was altyd vir my merkwaardig geweest. Ek dink enige vereniging soos ons kan doen met meer mense soos hy, wat langtermyn betrokke is en regtig alles gee om dit beter te maak. En ek dink daarvoor moet ons ook sy gesin bedank, dat hulle hom vir so lank aan ons geneem. Daar is soveel te sê van Oom Gielie, ek weet nie waar om te begin nie. Oom Gielie was een groot liefhebber van die sport en een wat altyd sy tyd opgeoffer het om een en elke skeieregter te kon help. As ek moet terughou, Oom Gielie se maandag aand vraestelletjies was altyd klassiek geweest. En as het gekom het by fiksheid voorbereiding, was Oom Gielie elke week daar met sy seriespeler en maatband om wie ook al wou kom te kon help met hulle fiksheid. Ek is dankbaar vir die rol wat Oom Gielie kon speel in my lewe as skeieregter, die impak wat hy gehad het, en ek kan werklik sê, hy bly 'n legende in Parelstreek, as ook die skeieregtervereniging. My first recollection of Oom Gielie is as a young, under 14-year-old boy playing rugby at Paul Boys High, where Oom Gielie used to ref our games on a Saturday morning or Wednesday afternoon. And when we were training during the week, Oom Gielie was training. Oom Gielie ran endless laps at the field at Paul Boys High at Brug Street. And a few years later, when I started refereeing myself, I got to work closely with Oom Gielie as a young referee, and Oom Gielie made us feel incredibly welcomed to the Paarl region, and the coaching and the guidance he gave us was invaluable to our growth as young referees. Always a main thing for Oom Gielie was to always remain humble, and that's one of the values I think we can take from Oom Gielie, apart from the hard work and the dedication, of course. I think if you're part of the Paarl region, you'll never forget the snoek and patat braais at the year-end function. Everybody loved it, and many of the current crop of the Paarl region, we started in the Gielie Bester era, and I think that was amazing to be part of. I'm eternally grateful for that, to have been part of Oom Gielie's journey, and I'm eternally grateful to have Oom Gielie been part of my journey, especially starting off. Oom Gielie was the convener of the Paarl region, so we're grateful to Oom Gielie, and we will forever cherish and carry Oom Gielie in our hearts. And Oom Gielie is a true legend and remarkable man of the game. We would just like to thank the family for having Oom Gielie, allowing Oom Gielie to be part of us and sharing Oom Gielie with us. And we would like to say farewell, legend. Goeiemôre aan al die referees, skeieregter gemeenskap, WP bestuur, WP skeieregter bestuur. Ek het Joshua Jacobs. Ek het maar nou net 2019 aangesluit by die WP skeieregtervereniging. Dit is my baie groot eer om by die WP skeieregtervereniging betrokke te wees. Ek wil net 'n boodskap stuur aan Oom Gielie. Ek is nog nie so wel bekend met hom nie, maar soos ek gehoor het, Gielie was 'n man wat diep spore in die WP skeieregtervereniging en ook in die WP het getrap het. En baie manne wat deur sy hande gekom het, wat bo suksesvol bo uitgekom het. Nou wil ek ook sterkte sê aan sy familie met sy heen gaan. Dit sal altyd 'n groot leemte wees en dit is baie hartseer pyn vir die kinders wat hy agterlos, die kleinkinders, agterkleinkinders, vrou, naastes familie en vriende in hierdie tyd nou in rou beklaar is. Maar soos die Bybel sê, God het die wond geslaan en God sal die wond
weer genees. Dankie ook vir die ander manne wat my boodskappe gaan instuur. Dankie ook vir my wat ook my deel kan doen as dit hoe klein. Dit is so hard dat ons afskeid neem van Oom Gielie, groot legend van die WP skeieregters vereniging, maar veral in die Parelstreek. Hy was die coach vir 'n hele paar jaar vir die Parel skeieregters. 'n Oom wat baie skeieregters se loopbane beïnvloed het. As ek terug moet dink in 1993 toe ek begin blaas het, het Oom Gielie vir my gesê, gaan weg uit WP toe, moenie eens dink om by Boland aan te sluit nie. Ons benodig die refs hier, rugby kwaliteit is baie beter. Hy was 'n groot makelaar vir WP skeieregters. As ek onthou die tye hoe hy beklei het vir sy manne toe hy coach was van die area. En toe hy assessor raak, toe is dit nog erger. Ek sal hom altyd nou in my aande gebel het, dat hy iets op die veld gesien, maar hy kon nie dink hoe om in woorde om te sit vir die skeieregters nie, dat hulle dit sal verstaan en hoe moet ons dit doen. Hy sal gemis word op verskeie vlakke op rugby. Hy was 'n legend veral in hierdie area. En die beste familie, ons dink aan julle in hierdie moeilike tye. Tannie Martien, ons weet dit is nie maklik nie. En ek dink hy gaan veral volgende jaar gemis word wanneer die rugby seisoen weer begin. Maar mag hy voortleef in die junior refs se vletjie, manier van blaas op die velde. En laat Oom Gielie se gees saam met hulle gaan op die veld. A final tribute from Joey Cluster Salmans, the chairman of the Western Province Rugby Referee Society. On behalf of the Western Province Rugby Referee Society, the executive, its members, active and non-active, the president of the Western Province Rugby Union, Mr. Zalt Murray, members of his executive, as well as the South African Rugby Referees Association executive, members thereof, chairpersons of provinces, we wish to express our sincerest and deepest condolences to the family of late Oom Gielie Bester. I wish to also share my condolences with the Paarl Referees region, a part of our Western Province Rugby Referees family, for whom this loss is especially hard. I have memories of Oom Gielie Bester running around in a rugby field, committed to the cause of being the best rugby referee that he could be. His demeanor on the field was friendly, and whilst he sometimes had that look that made the players rethink their actions, he was overwhelmingly an adored match official. Not one to say no easily for a rugby match, even until his late 60s and 70s, when I recommended that perhaps he considers letting the youngsters do the hard work. He still wanted to prove that he was as committed to the game of rugby and refereeing thereof, and showcase his talents as a match official, a referee's coach, and mentor to so many of the referees in our society, specifically the Paarl region. When I think of Gielie Bester, the word legend comes to mind. Google describes a legend as someone who leaves behind one, unforgettable impression on others. Two, they touch lives. 3, they are remembered. 4, they are cherished. Becoming a legend means finding your particular role, your calling, your following, and touching others around you. Ask the people in Paarl about Gielie Bester, and they have stories to share about this father, mentor, coach, son, and pure old salt of the earth human being.
So many have before me testified and shared anecdotal lines of the life of Gielie Bester. I want to take this opportunity to thank his family for sharing Gielie with us. As a rugby refereeing family, we are saddened by the loss of one of our stalwarts, one of the role models to many of our young referees, a man that many of us could only wish to be like. Gielie's contributions to our society is worth more than silver and gold. Family, know that your father, uncle, brother, grandfather was like our father. He treated us all with enormous respect, and I've never heard him raise his voice. Maybe once or twice in a rugby field, but never in conversation. He left an unforgettable impression on me and our society as a whole. He was a huge spirit in a tiny body. Gielie was a legendary leader. He had these amazing qualities as person that made him one of the best referees, coaches we had in the Western Province Referees Society. He persevered, a characteristic that only the toughest of the tough can portray in the rugby refereeing world. A characteristic he ensured he shared with the referees in his care. He always pursued for excellence. Whenever I had conversation with Oom Gielie, and we would, for example, talk about regions and the quality of refereeing, he would maintain that this region, the PAR region, had the most talented referees. He believed in each one of them, young and old. Even when the going got tough in his life, he unassumingly quietly whispered in my ear that perhaps it is time for him to hand over the reins to somebody else. When I asked who that would be, he didn't even hesitate. He immediately said, Johan Lawrence, somebody who had grown and developed as a match official in front of Oom Gielie and who inspired and was inspired by Oom Gielie as well. Oom Gielie's relationship with Boys High and the Referee Society shows a level of commitment that we don't often see in people. He never compromised on that commitment, neither to the school and nor to the society. We were so blessed to be able to share in his achievements when South African Rugby Referees Association bestowed on him a long service award for his commitment to refereeing. It was probably one of the proudest expressions that I have seen on his face. Many a young referee could learn from this man about commitment. Gielie was ambitious and this rubbed off on his refereeing offspring. I don't recall him ever saying no, or it can't, or we can't, or you dream too big. He wanted all of us to be successful in whatever we took on in life. The thing I would remember him most for would be his humility. I never once felt that he made me feel lesser than man than he was. He spoke to young and old with respect, leading by example on how we should always remain humble and grateful for the blessings that we have. Even the blessings of showcasing our talents on the green rugby fields. We as a society could call on Gielie when we needed anything done in PAL, especially when we had these big school matches or tournaments. He was always ready to assist. He was always ready to put on those infamous tackies to jog out and fill spots where others have left gaps. I am blessed that I could walk the earth with someone like Gielie, and I am grateful for his influence on us and his influence on those young, aspiring, talented referees in PAL that he took care of for so long. There is no doubt that Gielie
played an important part in the development of our society. There is no doubt that Gielie Bester was part of the building blocks of the society. There is no doubt that we are stronger as an organization because of people like Gielie Bester. There is no doubt that we will miss Gielie Bester. Gielie, thank you very much for everything that you've done for me, for the organization, and for all those young lions in power. You may not be with us anymore, but we will remember you forever. Rest in power and rest peacefully. That brings us to the end of this memorial service. A special thanks to those who spoke today and the many others who sent their own messages. Rest in peace, Oom Gielie.